Nu tai ką, sveiki visi, čia Creative Gaming ir tai mano pirmasis NBA 2K15 My Career modo video. Šiame video aš sužaisiu rookie showcase'ą ir parodysiu, kurios komandos man pasiūlė offerius pas juos nueiti ir parodysiu NBA draft. Susikūriau, nors pritam video kalbėjau, kad kursis Power Forward centrą, biškį pažaidęs, pasipraktikavęs, atkirtau techniką, pilnai neatkirtau technikos, bet jau geriau atleidinėjau ir metu iš midrange'ų ir tritaškių. Tai susikūriau Small Forward atletiką, 2,6 cm, 103 kg. Taip, tai antra pozicija, metą atkovoju kamuolį, aš bandau varytis po kaše, nieko neišeina, nepasivarau, paprašau senelės, Bidas pastato senelę, pasuoju Eksumui, nes matau, kad nieko gero nesigaus ir mažai laiko lieka, bandau jam pats pastatyti senelę, bet nepastatau ir prametu. Harisas meta senelę skaito mano. Meta bandau atkovoti, nepavyksta. Grynai iškrenta kamuolys iš rankų. Tuo pačiu šitam video norėjau pakalbėti apie naujokus, rookius. Ir tik toks video, kaip žaidžiu su rookiais. Ką norėjau pakalbėti? Norėjau pakalbėti, kokie naujokai bus potencialiausi ir kažką parodys gerą šiam sezonui, išreikšti savo nuomonę. Tai visų pirma, mano manymu, geriausias rookie of the year taps Jabari Parkeris ar Bandy Wigginsas. Tokių variantų kaip ir nelabai matau, bet kaip sakant, praeitais metais buvo paimtas pirmo piku Anthony Bennettas, bet išėjo nieko gero neišėjo. Tai pilnau šaukėse pirmosius 2 taškus, baudos metimus pataikytame, buvo kamuolius ir antram kėlinio galo tai tik 2 taškus ir 4 reboundus, metu ir nepataiko. Toliau apie rookius. Man asmeniškai, kas iš rookio drafto labiausia patinka, tai Jabari Parkeris, Embiidas dar visai nieko ir Aaronas Gordonas, kurį parinko pirmą raundą kaip piku Orlando Magic. Tai šitie jie man labiausiai patinka ir manau šitie žaidėjai galės kažką gero, kaip sakant, nenuveikti, o geriausiai pasirodys. Taip pat norėjau pakalbėti apie visišką neteisybę, kaip sakant, kaip Cleveland Cavalieriai per 4 metus 3 pirmo raundo pikus gavo. Pirmo raundo drafto pirmus pikus gavo. Tai mano atžvilgiu tai yra visiškai nesąmonė. Tai buvo, gal dar tuos praeitus 2 pikus dar, bet šių metų pirmo raundo pirmas pikas, tai buvo tikrai, kaip sakant, korupcija. Ne korupcija, o buvo tikrai nešvariai gautas tas pikas, nes jie turėjo tik tai 1, jei neklystu tik 1,7% tikimybę, kad jie gaus pirmo raundo pirmą piką. Ir jie gavo, o to pasekoje jie gavė Andrew Wigginsą, jie sugebėjo iškeisti jį į Kevino Lavą ir sudaryti Cleveland'e. Dabar, kaip vadinasi, naujasis Big 3, tai Wigginsas, LeBronas Jamesas, Kevinas Lavas ir Kyrie Irvingas. Toliau, apie rungtynes. 4 kėlinys, pelniau 10 taškų, 9 reboundus, padariau 2 klaidas. Čia bandomais nepataikau, 2 asistus ir 1 stylą pakolpas.
Šias rungtynės laimėjom 95, atrodo, 87 antras stylas, nustylinu kamuolį, bandau mesti, bet nepataikau, atkovojau kamuolį, 9 reboundas, bet tu vėl nepataikai, bet nesugebi atkovoti kamuolį, nes svarbesnis vieno kamuolį. Man papasuoja, metu 2 taškai, lieka minutė 21. Paskutinė rungtynių minutė, pradės stipriai gintis, seksimų spaudžiam. Aš tada bandau stylinių kamuolių, nepavyksta. Nustylinių kamuolių, pasas, bėgu ir dėjimas. Tai buvo paskutiniai mano taškai ir 2 pliusas. 14 taškų, 29 reboundai, 43% klubų. Tai paskutinė rungtynių sekundė. Jabari Parkins gauna kamuolį, bandau blokuoti, bet nepavyksta. Bet vis tiek nesugeba pataikyti. Rungtynės baigėsi 90-85. Surinkau 164 pointsus, baigiau su B pliusu. Manau, visai neblogai, kai aš pasirinkau atletiką, kur tiesiog praktiškai mano puolimas yra visiškai nulio vertas. Va 14 taškų, 9 reboundai, 2 asistai, 2 steal. Good game tonight. GM of the Magic here. We are strongly considering drafting you with the 12th pick in the upcoming draft, but we'd first like to ask a couple questions about how you'd fit in here before we take that step. First question. The team that we've built here in Orlando was built to win it all. Unfortunately, we keep coming up short in that endeavor. Obviously, it's difficult to predict the future, but I expect to see a fair amount of turnover as we work towards retooling the roster for another run. How comfortable would you feel coming into a situation where the roster is in a state of flux? So it sounds to me like you're saying that I should expect a season or two where the roster is built to develop rather than win right away. Yeah, I can get on board with that. You know, give me time to form chemistry with the other guys on the team. To me, it sounds like the same recipe the Thunder used, and that worked incredibly for them. Interesting. Next question. Talk about what you have to improve on as you make the jump to the next level. We'd like to see what you think about your game as a whole. My offensive game is still developing. I like to call it a work in progress, you know? I need to continue taking smart shots, basically take what's given to me. I think I'm coming into this league severely underrated, and I plan on using that to my advantage. Okay, I think I've heard all I needed to hear for now. You're definitely someone we can use on our team. Now we just need you to be available when it's our turn to pick. Good job out there tonight. I really appreciate you giving us a few minutes of your time. We're picking 9th in the upcoming draft. We love what we saw in you and want to ask you some questions to see how well you'd fit in with us. Question number 1. This is a question we ask all our potential draftees, and I want you to answer it as honestly as possible. Where do you see your career going? What do you hope to achieve out of your career? Ultimately, what do you want your legacy to be? Me? I want to be the greatest of all time. If anyone answers you differently, well, they're either lying to you or they don't have the competitive fire to be great. I don't want to be great. I want to be the greatest. I want rings. I want MVP awards. All of those accolades. I want people to talk about me 50 years from now, and they will. Just watch, man. I've got the fire. I've got the drive, and you know what? I'm ready. Let's see. One more question, if you don't mind. How did you feel about your game tonight? What stood out to you? Terrible, man. Terrible. Man, this was my chance to go out on a huge stage and show the world what I can do. I just didn't get it done tonight. I'm way, way better than what you saw out there tonight. Trust me, man. That was not my game out there. Okay, that's all I have. I love what I heard here. We would love to have you join us.
We'll be in touch. Nice performance tonight. I'm GM and President of Team Operations for the Suns. We have the 14th pick in the draft, and I'm considering using it on you. I'd like to ask you a couple questions real quick if you don't mind. While it's true that our team has a lot of needs, I really feel like a small forward to build around is what would help us the most at this point. I'm going to be looking at all the available wings in the draft, but I really wanted to get a chance to talk to you first. I love your game. Tell me, what can you provide the Phoenix Suns? Easy. I'd be providing the best talent on the team. Truthfully, though, I'm not feeling Phoenix right about now. I like the management, but I'm just not a fan of the current roster. I feel like the team's going to be dangling in the wind for a number of years. I want to join a team that can take my career to new heights right from day one, and I don't see that happening here. All right then, one more. What do you think you'll bring to a franchise as far as marketability? Honestly, I tend to shy away from the attention. I'm not a fan of the glitz and glamour or the parties or the magazine interviews or the television specials or any of that stuff. If you need a guy who's going to get out in the community and make a name for the team, I really don't think that's me. I'm strictly focused on my game and the team, you know? Thanks for your time. It was a little disappointing, to be honest, but I appreciate you being upfront with us. Good evening and welcome everyone to the 2014 NBA Draft. Tonight we celebrate a new generation of basketball talent making its way into the NBA. Their dedication and hard work have paid off, and this moment is the next step in their promising young careers. It is also a time of optimism and hope for our fans as their beloved teams look for that final piece of the puzzle. The selections that are made tonight will be viewed by millions of NBA fans around the world in more than 200 countries. Everyone is ready, so let's get started. With the first in the Jis NBA štai draft, taip parodė visus interviu, su kurios komandos su manim šnekėjo. Šnekėjo Orlando Magic, Charlotte Hornets ir Phoenix Suns. Asmeniškai tai labiausiai norėčiau patekti nors ir praeitam video sakiau, kad visai norėčiau Orlando Magic, iš tikrųjų visai norėčiau, pagalvojęs labiau, sugalvojau, kad geriau būtų patekti į Charlotte's Hornets, nes realiai pasie komanda yra geriausia sudėtis, nors small forwardo sritis ten nėra labai stipri, Maikas Gilchrastas to yra tik tai vienas geresnis žaidėjas. Nu, vis tiek anksčiau ar vėliau aš susistatysiu startinę rolę. Žodžio, o tarkim Orlandas yra grinai tokia komanda, nu, kaip sakant, prasta komanda, jinai į playoffs su ja būtų sunkiau patekti. Su Phoenix Sunsu tas pats. Western konferencija, vakarų konferencija yra stipri labai. Ir tenai irgi playoffsus patekti yra sunkiau. Iš tų trijų komandų, tai man lieka tik tai viena Charlotte's Hornets, su kuria būtų lengviausia patekti į playoffsus. Taigi, 5 pikas, 6 pikas, Markusas Smartas. Iškart galiu pasakyti, yra tokia, man toks nuostaba buvo, kai Boston Celticai pasirinko Markusą Smartą draftą. Kai galėjo jie pasiimti, tarkim, kai jiems trūksta PF, Julius Randle galėjo pasirinkti, o pasiėmė antrą point guardą. Turi Rajon Rondo ir pasiėmė antrą point guardą, kuris yra potencialus ir gali tapti visai neprastų žaidėjų. Ir dabar, tai to pasiekoje, tai nebent gali būti, kad jie arba Rondo, arba Smartą iškeis. Štai va, tai mane pasirinko Charlotte's Hornetsai. Rolo 63, gavau 364 visi points. Nu tai ką, šiam video bus pakol kas tiek. Iki kito video.